ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢኮንዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የዛሬው ክላሳችን ተጀምሯል። እንግዲህ እንደምታስታውሱት በመጀመሪያዎቹ ሌሰን 1 እና ሌሰን 2 ስለ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ ምንነት፣ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ሲስተም ምንነት፣ አገልግሎት፣ ዜር ኢቮሉሽን አይተን መጨረሻ ላይ ስለ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ እና ስለ ወርልድ ባንክ የተለያዩ ነገሮችን ማየት ሞክረናል ማለት ነው። ለዛሬው ሌሰናችን መንደርደሪያ እንዲሆነን the concept of Dutch disease የሚለውን እናያለን። Dutch disease is an economic term for the negative consequences that can arise from the spike in the value of nation currency። እንግዲህ Dutch disease የሚለው ኢኮኖሚክ ተርም ነው። ከምን ጋር ይያዛል? ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንስ that can arise from the spike in the nation's foreign currency ማለት ነው። It is primarily associated with, which means Dutch disease is primarily associated with the new discovery of exploitation of valuable natural resource and the unexpected repercussions that such a discovery have on the overall economic of a nation. ይህ Dutch disease የሚለው primarily associated የሚሆነው new discovery of exploitation of valuable natural resource ነው። ከvaluable natural resource exploitation ጋር የተገናኘ እና እሱ ደግሞ በኤክስፕሎይት የሚደረገው ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው unexpected ጫና ምን ይባላል? Dutch disease ይባላል ማለት ነው። It has two major economic effects resulting from high local currency. Dutch disease two major economic effects አሉት። ይህ ኢፌክት ደግሞ የመጣው due to or resulting from high local currency ነው ማለት ነው። It decreases the price competitiveness of exporters of the affected country manufactured goods. Dutch disease the export of the affected country manufacturing goods price competitiveness ምን ይላል? ይቀንሳል። ሁለተኛው ደግሞ increase import ያደርጋል። ስለዚህ Dutch disease has two major economic effects resulting from higher local currencies by decreasing the price competitiveness of export of the affected country manufacturing goods and by increasing import. ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች የDutch disease two major effects ናቸው ማለት ነው። two major effects of Dutch disease ብለን ብንጠየቅ decrease the price competitiveness of export of the affected nation እና it increase import ብለን መመለስ መቻል አለብን ማለት ነው። in the long run these factors can contribute to unemployment as manufacturing jobs move to lower cost countries. Meanwhile non-resource based industries suffer due to increased wealth generated by the resource based countries. እንግዲህ በሎንግ ራን እነዚህ ፋክተሮች ለስራ አጥነት ለአንኤምፕሎይመንት ኮንትሪቢዩሽን አላቸው ማለት ነው። እንዴት ቢባል ምክንያቱም ማኑፋክቸሪንግ ጆብስ ወደ ሎወር ኮስት ካንትሪስ ሙቭ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ሙቭ ካደረጉ ደግሞ ነን ሪሶርስ ቤዝድ ኢንዱስትሪስ ምን ያደርጋሉ? ሰፈር ዱቱ ኢንክሪዝድ ዌልዝ ጀነሬትድ ባይ ሪሶርስ ቤዝድ ኢኮኖሚስ ኦር ኢንዱስትሪስ ይሆናሉ ማለት ነው። The term Dutch disease was coined by the Economist magazine in 1977 when the publication analyzed a crisis that occurred in the Netherlands after the discovery of vast natural gas deposit in the North Sea in 1955. እንግዲህ ይሄ Dutch disease የሚለው ተርም ወርዱ ኮይንድ የሆነው በኢኮኖሚስትስ ማጋዚን in 1977 ነው። ምን ያሳያል እንግዲህ the publication analyzed ምን ያደርጋል? the crisis that occurred in Netherlands በኔዘርላንድ የተከሰተ ክስተት or crisis after the discovery of natural gas deposit in the North Sea in 1959 ነው ማለት ነው። the newfound wealth and massive export of oil caused the value of Dutch guilder to rise sharply. እንግዲህ ይሄ excessive massive export of oil ምን ኬዝ አደረገ ማለት ነው? value of Dutch guilder ምን ሆነ? rise sharply
making Dutch exports of all non-oil products less competitive on the world market. እንግዲህ የደች ነን ኦይል ፕሮዳክቶቹ ኤክስፖርት ኦፍ ነን ኦይል ፕሮዳክትስ ምን ሆነ ማለት ነው? ኮምፒቲቲቭ ለስ ኮምፒቲቲቭ ሆነ። አንኤምፕሎይመንት roses from 1.1% to 5.1% and capital investment in the country dropped. እንግዲህ በሀገሪቱ አንኤምፕሎይመንት ከ1.1% ወደ 5.1% ጨመረ። ካፒታል ኢንቨስትመንት በሀገሪቱ ቀነሰ። የሀገሪቱ ነን ኦይል ኤክስፖርቱ ፕሮዳክቱ ምን ሆነ? ለስ ኮምፒቲቲቭ ሆነ በወርልድ ማርኬት ማለት ነው። Dutch disease become widely used in economic circle as a shorthand way of describing the paradoxical situation in which seemingly good news such as the discovery of large oil reserves negatively impact a country's broad economy. እንግዲህ Dutch disease የሚለው widely used economic circle as a shorthand way of describing the paradoxical situation in which seemingly good news such as the discovery of large oil reserve ይሄ ጉድ ኒውስ ነው። negatively impact the country's broad economy የዘይት መገኘት የተባለው አስደሳች ዜና የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ብሮድ ኢኮኖሚውን ኔጌቲቭሊ አፌክት አደረገው። ዛት ኢስ ዋይ Dutch disease የተባለው ማለት ነው። issues on foreign aid and international debt crisis እንግዲህ ስለ Dutch disease ኮንሴፕት አየን። ስለ Dutch disease ሳም ሃይላይት አየን። ፋርዘር ሪዲንግ ማድረግ እናንተ ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል የምናየው issues on foreign aid and international debt crisis. On 12 August 1982, the Mexican government announced that it could not meet its forthcoming debt repayment on its $80 billion of outstanding debt to international bank. ይሄ ዘ ሜክሲካን ሞርታሪየም የሚባለው ማለት ነው። ኦገስት 12 1982 የሜክሲኮ ገቨርንመንት ምን አደረገ? ደብት ፉልፊልመንትን ደብት ሪሜይንመንት 80 ቢሊዮን የተበደርኩትን አውትስታንዲንግ ደብት ቱ ኢንተርናሽናል ባንክ መክፈል አልችልም ብሎ አናውንስ አደረገ። On 12 August 19, the Mexican government announced that it could not meet its forthcoming debt repayment on its 80 billion of outstanding debt to international banks. This was the first sign of international debt crisis. Other countries also followed it. የመጀመሪያው በዓለም ላይ የታየው የደት ክራይሲስ በ12 ኦገስት 1982 በሜክሲካን ገቨርንመንት ነው። the first debt crisis ተብለን ብንጠየቅ on 12 August 1982 by the Mexican government ነው ማለት ነው። the debt crisis encompasses a wide set of countries from low income developing nation to middle income countries. እንግዲህ ይሄ debt crisis ምን ማድረግ ጀመረ? wide set of countries from low income to developing countries and middle income countries ምን አደረገ? አፌክት አደረጋቸው debt crisis ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላው ምንድነው? ፋክተርስ ፎር ሊስት ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ዴት ፕሮብለም ነው። ያላደጉ ሀገራት ወይም በዝቅተኛ የኢኮኖሚ እድገት ላይ ያሉ ሀገራት ዴት ፕሮብለማቸው ፋክተር ምንድነው የሚለው ነው። አንደኛው ኦይል ፕራይስ ኢንክሪዝ ኦፍ 1973 to 1974 and 1979 to 1981 በእነዚህ ሁለት ጊዜያቶች የኦይል ፕራይስ በጣም የጀመረበት ነበር። ኦይል ፕራይስ ሾክ የሚባለው ማለት ነው። ዘቱ ኦይል ሾክስ resulting in huge oil import bills of many least developing countries. This necessitated borrowing to finance the additional import expenditure. Much of the borrowing was from industrialized countries' commercial banks, which were recycling dollars deposited them by members of OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries ማለት ነው። እንግዲህ ከ1973 ከ1974 እና ከ1979 እስከ 1980 ኦይል ሾክ የሚባል የኦይል ዋጋ ተወዶ ነበረ። which የዚህ የኦይል ሾክ መወደድ ለኦይል ኢምፖርቲንግ ካንትሪስ በተለይ ደግሞ ለሊስት ዴቨሎፕድ ካንትሪስ ሃይ ቢል መጥቶባቸዋል። this necessitated
borrowing to finance the additional import expenditure እንግዲህ oil importing countries ያው oil necessity ነው እሱን ለማስገባት ፋይናንስ ፍለጋ እንዲበደሩ አስገዷቸዋል የሚበደሩት የት ነው ደግሞ የሚገርም ነገር የሚበደሩት የት ነው they borrow from industrialized countries commercial banks የሚበደሩት ከበለጸጉ ሀገሮች ኮመርሻል ባንክስ ነው እነዚህ የበለጸጉ ሀገራት ኮመርሻል ባንክ ዲፖዚቱን ከየት ነው የሚያገኙ ዶላር ሜምበርስ ኦፍ ኦፔክ ነው ይሄ ዶላሩን ሽጠው ነዳጁን ሽጠው ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ፔትሮሊየም ኤክስፖርቲንግ ካንትሪስ ዶላሩን ሽጠው ነዳጃቸውን የት ዲፖዚት ያደርጋሉ ማለት ነው ኢንዱስትሪያል ባንክ ኮመርሻል ባንክስ ላይ ዲፖዚት ያደርጋሉ ማለት ስለዚህ ሪሳይክሊንግ ዶላር ይባላል ሪሳይክሊንግ ዶላር ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛው ፋክተርስ recession in the industrialized countries ነው recession in industrialized countries ነው the oil shocks resulted in recession in developing countries which in turn affected export by least developing countries እንግዲህ oil shock ተፈጠረ the oil shock resulted in recession in developing countries which in turn affected export by least developing countries ሆነ ማለት ነው ሌላው ፋክተር the behavior of real interest rate ነው the real interest rate was low and thus encouraged least developing countries to undertake new loans real interest rate በመቀነሱ ምክንያት least developing countries አዲስ ሎኖችን አንደርቴክ ለማድረግ ምን ሆኑ encourage ሆኑ ምክንያቱም ኢንተረስት ሬቱ ቀንሶላቸዋል ኢንተረስት ሬቱ ከቀነሰላቸው ደግሞ ሊስት ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ አንደርቴክ አዲስ ብድር ለመውሰድ ኢንከሬጅ ሆኑ ወሰዱ ጋፈፉ ወጣጡ ሌላው the decline in primary product price ነው the term of trade of oil importing countries deteriorated and this necessitated additional borrowing in order to finance needed imports for development እንግዲህ due to oil price rise በነዳጅ ዋጋ መጨመር ምክንያት the term of trade of oil importing countries deteriorate ሆኗል ተበላሽቷል እና ይሄን deteriorate የሆነ terms of trade ለማስተካከል ምን አስፈልጋቸው borrowing አስፈልጋቸው borrowing to finance needed imports for development ደግሞ ኢምፖርት የሚያደርጉት ደግሞ ነዳጅ ብቻ አይደለም ለዴቨሎፕመንት የሚያስፈልጉ ካፒታል ጉድስ ኢምፖርት መደረግ አለባቸው ስለዚህ እሱን ፋይናንስ ለማድረግ ምን አደረጉ ማለት ነው ቦሮ አደረጉ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ወደ debt problem የወሰዳቸው ሌላው domestic policies within least developing countries the loans were used for consumption rather than for productive investment የሚገርመው ነገር ደግሞ ምንድነው ያደረጉት ብድሩን ተበድረው ኮንሱም ነው ያደረጉት ምንም አይነት ኢንቨስትመንት አላደረጉበትም the loan were used for consumption rather than for productive investment thus repayment perspectives were poor and new borrowing was needed አይገርምም ተበደሩ ኮንሱም አደረጉት ኮንሱም አድርገው ደግሞ እሱን ሪፔይመንት ለማድረግ ሌላ ብድር ተበደሩ በሉ ብድር መክፈያው ሌላ ብድር ማለት ነው ሊስት ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚጫወቱት ሌላው ካፒታል ፍላይት ነው capital flight a factor associated with increasing indebtedness was capital flight from least developing countries ሌላው factor associated with increasing indebtedness was capital flight from least developing countries to more developing countries ለምሳሌ in Latin America countries in particular inflation was taking place and many domestic citizens sent funds to industrialized countries banks ምን ያደርጉ ነበር ደሃ ሀገራት ለምሳሌ በተለይ ላቲን አሜሪካ ካንትሪ ምን ያደርጉ ነበር ኢንፍሌሽኑ ትልቅ ስለነበረ ዶሜስቲክ ሲቲዝን ፈንዳቸውን ወደ ኢንዱስትሪያላይዝድ ኔሽን ይልኩ ነበር የምን ይባላል ካፒታል ፍላይት ይባላል ማለት ነው ሌላው ሎን ፑሽንግ ይባላል loan pushing there is a hypothesis that the industrialized country banks were awash in funds which means importantly from the recycling of petrodollar ማለት
the dollar that gain from the sale of petroleum ዶላር ማለት እሱ ነው። ዶላር ማለት እሱ ነው። there is a hypothesis that industrial countries banks were awash in funds importantly from the recycling of petrodollars and thus loans were made available and did not adequately take risks factor into account እንግዲህ ይሄ ብድር ደግሞ ምንድነው available were made available and do not adequately take risk factor into account ነበረ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ካየን the role and viewpoints of actors in the debt crisis ሮሉን the role and viewpoint of the actors in debt crisis. There are many different views on how to manage the crisis. እንግዲህ crisis debt crisis ነው። እሱን ማኔጅ ለማድረግ ምን አለ different views on how to manage the crisis. First, who are the actors in the debt crisis? መጀመሪያ አክተሮቹ እነማን ናቸው? Who are the actors in the debt crisis? These actors are አንደኛ international banks which are commercial banks ናቸው። lend የሚያደርጉት banks in the industrial world ያሉ international banks or commercial banks ናቸው። ሁለተኛው the authorities of the developed nation ናቸው። የdeveloped nation authorities ናቸው። ሶስተኛው international institution ናቸው። thus international institutions are international monetary fund and world bank አይተናቸዋል በሌሰንቱ። አራተኛው debtor nations ናቸው። ስለዚህ ይሄ debt crisis ማኔጅ ለማድረግ መጀመሪያ አክተሮቹ እነማን ናቸው የሚለውን መለየት አለብን። these actors are international banks, the authorities of developing nations, international institutions and debt nations ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የእያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክር። the role and viewpoint of the actors in the debt crisis ሮላቸው ምንድነው? ቪውፖይንታቸው ምንድነው? አክተሮቹን የሚለው ነው። አንደኛ commercial banks argue that the debt problem is temporary liquidity problem. So give the debtor nation some time ብለው ያስባሉ። debt problem ምንድነው? temporary liquidity problem ነው። ስለዚህ give the debtor nation some time ትንሽ ጊዜ ስጡት ብለው ያስባሉ። commercial banks prefer rescheduling debt repayment and at the same time ensuring that additional interest paid on the postponed principal repayment ያደርጋሉ። ሪስኬጁል ያደርጋሉ። ሪስኬጁል ካደረጉ በኋላ additional interest paid on the postponed principal payment ያደርጋሉ ማለት ነው። ከወለድ ላይ ወለድ they are opposed to granting debt forgiveness arguing that debt forgiveness የብድር ስረዛ ፎይታ የሚባለው ነገር ምን ኦፖዝ ያደርጋሉ። አርጊው የሚያደርጉት በምንድነው? granting debt forgiveness for one country would lead another debtors to seek similar relief. ለአንዱ ሀገር debt forgiveness ምህረት ካደረክለት ሌላውኛውም ሀገር ምን ያደርጋል? seek similar relief ይፈልጋል። ሁለተኛው debt relief may discourage the debtors from taking the measure necessary to improve their economic performance. እንግዲህ debt relief ከተሰጠ ደተሮቹ necessary measurementን በመውሰድ ኢኮኖሚ ፐርፎርማንሳቸውን ኢምፕሩቭ ማድረግ አይችሉም። So the bank have also been keen to treat each debtor on a case by case approach because each debtor faces different circumstances. እንግዲህ granting debt forgiveness አንዱ ካንትሪ መስጠት ሌላኛው ሲክ ያደርጋል ብለው ስለሚያስቡ፣ ሁለተኛው ለኔሽኑ debt forgiveness ከሰጠው አገራቱ necessary measure በመውሰድ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሳቸውን ኢምፕሩቭ ከማድረግ ዲስከሬጅ ይደረጋሉ ብለው በማሰባቸው debt forgiveness granting debt forgiveness ኦፖዝድ አደረጉ ነበረ። ከዛ ይልቅ ባንኮቹ
ቲን ቱ ትሪት ኢት ዲፖዚተር ኦን ኤ ኬዝ ባይ ኬዝ አፕሮች ያደርጉ ነበር። ምክንያቱም ኢች ደተር ፌስ ዲፈረንስ ሰርከምስታንስ ስለሚሆን ማለት ነው። በሁለቱ ምክንያት የብድር ስረዛን የብድር ሪሊፍን ይቃወሙ ነበር። ሁለተኛዎቹ ሮል አክተሮቹ ናሽናል አውቶሪቲስ ወይም ኦፍ ዘ ሌንደር ነው ብለናል። their concern is to avoid the collapse of their banking system። በቃ ናሽናል አውቶሪቲስ ኦፍ ዘ ደተር ኔሽን ሜን ኮንሰርን ናቸው የነሱ ባንኪንግ ሲስተም ኮላፕስ እንዳይሆን ነው። ስለዚህ they try to avoid the collapse of their banking system because of their strategic and economic interest. The authorities are prepared to allow some concessions. ስለዚህ በስትራቴጂክ ኦፍ their economic interest authorities ምን ያደርጋሉ? some occasions በማዘጋጀት አለ ያደርጉ ነበር ማለት ነው። አራተኛዎቹ ተዋናዮች ወይም ሶስተኛው ተዋናዮች ምናምን ናቸው ብለናል። ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ላይክ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ ኤንድ ወርልድ ባንክ ናቸው ብለን ነበር። The International Monetary Fund wanted the debtor countries to accept an International Monetary Fund sponsored adjustment package. ምን ይባላል? IMF conditionality ይባላል። For example, reduction of government budget deficit and money supply devaluation, elimination of government subsidies, elimination of distorted price control, and allowing markets to function. IMF ምን ያደርጋሉ? wants debtor countries to accept international monetary fund sponsored adjustment packages ወይም international monetary fund functionality conditionality ይባላሉ። ልክ ኢትዮጵያን አስገድደው እጇን ጠምዘው እንዳስተረጓት ማለት ነው። እነዚህ ለምሳሌ reduction of government budget deficit and money supply, devaluation, elimination of government subsidy, elimination of distorted price control, and allowing market to function ያስተርጋሉ። The World Bank has been concerned about the costs in terms of lower development that debt repayment is imposed under debtor nation. World Bank ደግሞ ምን ኮንሰርን ያደርገው ነበር? The cost in terms of slower development that debt can repayment imposed under debtor nation ያደርግ ነበር ማለት ነው። አራተኛዎቹ አክተሮች in the debt crisis the debtor nation ተበዳሪ ሀገር ናቸው። They claim that the debt issue is not their making but due to combination of external factors beyond their control. ምን ይላሉ? They claim that the debt issue is not their making የdebt issue የነሱ making አይደለም፣ ነገር ግን due to the combination of external factors beyond their control ነው ይላሉ። They felt that the creditor bank should consider the possibility of debt forgiveness. ተበድረው በልተው they felt that the creditor bank should consider the possibility of debt forgiveness ማድረግ አለበት ብለው ኮንሲደር ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አወራ። So possible remedies for resolving the debt crisis የሚለው ላይ እንሂድ። ችግሩን አየን፣ ተዋናዮቹን አየን፣ እያንዳንዱን ተዋናይ ኢንተረስት አየን፣ ፍላጎት አየን። እዛ ወደ ምን እንሄዳለን? possible remedies for resolving the debt crisis። አንደኛው there are three sets of proposals። ሶስት ሴት ኦፍ ፕሮፖዛል አሉ። አንደኛው alter the structure and nature of the debt ነው። ይህ ማለት ኮመርሻል ባንክ ሪቪው ማለት ነው። ኤግዛምፕል lengthening the time horizon to make it more manageable for repayment of the debt። length of time horizonun በማስፋት debt-ን more manageable for repayment ማድረግ አለበት። አንድ ሁለተኛ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ኢን ዘ ደተር ኔሽን። ኢኮኖሚክ ሪፎርም ያስፈልጋል። ልክ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ሪፎርም አካሄደች ማክሮ ኢኮኖሚ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው። እሱ እኮ ነው ባይዘይ እሱ ማለት ነው። IMF and World Bank view ይባላል ይሄ። The argument is that the reform will improve
the debtor nation's ability to serve their debt። ይህ ደግሞ ምን ይላል? ሪፎርሙ የሀገሪቱን ብድሯን የመመለስ ብድሯን ሰርቭ የማድረግ አቅሟን ኢምፕሩቭ ያደርጋል ብለው ያስባሉ። ሁለተኛ ፕሮፖዛል። ሶስተኛው ፕሮፖዛል debt forgiveness ነው። right of part of the debt the debtors own by reducing the principal owned, reducing the interest payment below the market rate and mixture of the above the two። እንግዲህ ሶስተኛው ፕሮፖዛል debt forgiveness ነው፣ የብድር ምህረት ነው። right of part of the debt the depositors owned by አንደኛ ፕሪንሲፓሉን በመቀነስ ሊሆን ይችላል፣ ኢንተረስት ሬቱን ከማርኬት ሬት በታች በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በሁለቱ ሚክስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ the three set of proposals or possible remedies for resolving the debt crisis ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ካየን የመጨረሻው the Paris Club የሚባላል ሲባል ሰምታችሁ ታውቃለህ? የፓሪስ ክለብ ይቺ ስም ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር ተያይዘ ትነሳለች። የፓሪስ ክለብ አበዳሪ ሀገራት የኢትዮጵያን ብድር ሪስኬጁል ለማድረግ አቅማሙ ሲባል ሰምታችሁ አታውቁም? ዜና ፓሪስ ክለብ አክቹአሊ የአበዳሪ ሀገራት ስብስብ ናቸው። in response to Argentina's debt problem and the difficulties being encountered by developing countries in repaying their external debt, creator government formed what is known as the Paris Club in 1956። እዚህ ላይ እንግዲህ አርጀንቲና ብድሯን አልመልስም አለች። ተበድራ in response to Argentina debt problem and the difficulties being encountered by developing countries in repaying their external debt። አርጀንቲና ብቻ ሳይሆን አንደኛ የአርጀንቲና debt problem፣ ሁለተኛ ደግሞ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ብድር አንመልስም እያሉ ሲቸገሩ ክሬተር ገቨርንመንት ተሰባሰቡና ምን አደረጉ? አንድ ነገር መሰረቱ። ክሬተር ገቨርንመንት ፎርምድ what is known as the Paris Club የሚባል በ1956 ዓመተ ምህረት መሰረቱ። The Paris Club is a consortium of industrialized countries governments whose objective is to provide a framework for rescheduling debt repayments to official creditors። እንግዲህ ፓሪስ ክለብ የሚባለው ኮንሰርቲየም ኦፍ ኢንዱስትሪያላይዝድ ካንትሪስ ነው። whose objective ምንድን ነው? to provide a framework for rescheduling debt repayment to official creditors ነው ማለት ነው። በቃ የአበዳሪ ሀገራት የበለጸጉ ሀገራት ስብስብ ነው። ሜንና ሜን ከደት ሪስኬጁሊንግ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። any creditor government may apply for membership ያዙ። any creditor government ነው፣ አበዳሪ ገቨርንመንት ነው apply for membership የሚያደርገው ማለት ነው እንጂ ተበዳሪ አይደለም። የፓሪስ ክለብ አበዳሪ ሀገራት የሚባሉት ማለት ነው። አሁን ድረስ አለ ያ it is still practical ነው። any creditor government may apply for the membership of the Paris Club which conducts negotiation between a debtor government and the creditor government and meeting are usually chaired by senior French treasury official። መሪው ያው የፍሬንች ትሬዠሪ ኦፊሻል ነው። so in Paris Club any creditor government may apply for membership of the Paris Club which conducts negotiations between debtor government and the creditor government. Meeting are usually chaired by the senior French treasury official ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከደት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። በዚህ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 5ን እናጠቃልላለን ማለት ነው። ሶ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አይ ሆፕ እንግዲህ ከኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 1 ጀምረን አብረን መተናል ማለት ጀስት ለማዘጋጀት ሞክሬያለሁ። ፎር ሹር ግልጽ እንደሆነ አቀራረቤ ግልጽ እንደሆነ አስባለሁ። ኤኒ ግልጽ እንደሆነ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከአቀራረብ መስተካከል የሚችል ነገር ካለ ኮሜንት ብታደርጉ ማስተካከል እንደምችል ፕሮሚስ ማድረግ እፈልጋለሁ። ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ኮርስም እንደዚሁ ለማዘጋጀት ሞክራለሁ። ሁሉንም ኮርሶች በዚህ መሰረት ግልጽ
በሆነ መልኩ ለአነባበብ በሚያመች መልኩ ሾርት ኤንድ ፕሪሳይዝ በሆነ መልኩ ለፈተና ለኤቭሪ ነገር ለኮንሴፕቱ እንድትይዙት በሚያመች መልኩ ለማዘጋጀት እሞክራለሁ። ስለምትከታተሉ ኮሜንት ስለምታደርጉኝ ቤተሰብ ስለምትሆኑ